20 ko, di ba? Ay, Sir ha, pangalawang set tuloy ah. Okay. 20,000. Sandaan po na sa. ah! Other side. Yes. Side by side. Turn me. Right turn. 1,001. 1,002. Focus na yun ah. 1,003. 1,004. 1,005. Ah! Ang sakit. Ano ba, Spartan workout ba to? Ha? Oo. Au! Au. Ano, Spartan workout ba to? Au! Au! Meow. Okay. Oh. Namumutla na isa. Last set, third set. Tatlo? Oh. Okay. Ang init ako. Go. Basic. Oh, Nagamon. Maliit na problema. Hoy, baba. Ano? Spartan ba to? Au! Au! Baba! Baba na nga eh. Wala na yung bababa eh. 20 feet. 20 feet, 1 minute yan. Wala pa. Magulang ka ha. Sa 3 beses, 3. Sa 3. Ay no, pag nag-3 na yung ano, ay i-reels doon. Ang tagal. Ano? Spartan ba to? Au! Au! Aoy!